usudio bi se reći da je KTA Games zapravo veteran na ovim područjima, jel? Zato što smo stvarno pred puno godina započeli. Nije tad bilo ni ime KTA Games, niti smo išli u casual igre, ni blizu svega toga, ali jednostavno mislim da smo negdje od 2000. godine aktivni, jel? U ovom sličnom sastavu. Prva prava igra koja je izašla bio The Kings of the Dark Age i to je izašlo s jednim njemačkim publisherom i to u retailu, čega danas naravno više nema, gotovo da nema. I to je na neki način bilo odskočna daska. Početci su bili škakljivi, kao što je, mislim, priča kod većine game development studija. Počeli smo doslovno u podrumu, radili smo samo jednim zaposlenikom. Čak smo ja i kolega morali držati predavanja i instrukcije da bi financirali prve početke, a da ne zaboravim spomenuti i roditeljski džeparac kao veliki doprinos financiranju ranog stadija KTE. I tako jednostavno korak po korak je to počelo rasti i kroz godine možda se činilo sporo i neprimjetno, ali zapravo kad sad prati film unatrag dosta brzo. U casual žanru smo zašli sasvim slučajno i to smo počeli sa hardcore avanturama. I to opet bio nekakav nasumični eksperiment gdje smo pokušali s nekom hardcore avanturom napravili smo nekakav eksperiment pa smo išli nuditi izdavačima, ako prođe, do sada što smo pokušavali sa nekim strateškim igram nije urodilo plodom. I to smo probali i našli smo nekog ruskog izdavača, opet isto sve na blef, nasumično. To je krenulo, dobili smo nekakve, mislim, za sadašnje pojme smiješne pare, za tada ogromne. Krenuli smo se u tom podrumu, zaposlili prvog čovjeka, nešto to napravili i naravno kroz godinu, dvije, teško muko smo to i iznjedrili. To je krenulo, čak i solidno zarađivalo. Nisam sad nešto spektakularno, ali dovoljno da financira sljedeći projekt, pa onda sljedeći financira drugi i tako dalje. Korak po korak smo došli preko avantura do casual avantura, preko Big Fish Gamesa, koji su počeli sa hidden object igrama, kasnije to je evoluirao nekakav mix hidden object i avantura. I u tom smo se jednostavno krenuli, vidjeli smo da industrija ide tome, ima tu kruha, krenuli smo i sad smo dosta dobro ovoga. Tu smo stekli jako puno znanja i iskustva i spekli ljude na tom zanatu i to sad ide jako dobro. Zašto casual žanr? To je interesantno. Čini mi se da smo tada, iako vrlo nezreli u pogledu razvoja igara, čini se da smo tada na početku zapravo zrelo odlučili da s obzirom na naša sredstva, mogućnosti, znanja, krećemo s nečim što je u našem dohvatu. I iako je to možda nekima izgledalo, neko bi možda rekao da štovali smo neke naše snove da bi radili nešto što možda nijedan tipično muško orijentirani tim ne bi radio, nego znači igre za žene. Međutim, ispostavilo se da je to bio dobar potez, zato što smo praktički nismo imali preveliki rizik na samom startu. Projekt se nije razvijao tako dugo poput nekakvih velikih projekata od 2-3 godine. Manja financijska sredstva su trebala da krenemo i zapravo rizik od eventualnog faila je bio puno manji. Mi u KTA Games smo na početku počeli raditi u Pythonu i koristili smo PyOgre. Uglavnom je bila prednost zato što smo mogli puno brže i puno jednostavnije napraviti igru. Imali smo taj, na neki način, već gotov engine koji, mislim, nije u potpunosti gotov, ali ima dosta tih stvari koje su nam olakšavali i ubrzali development. U jednom trenutku su izdavači od nas tražili da portamo našu jednu igru da radi na iPhone-ima, a zato što stari iPhone-i nisu imali baš dovoljno rama da može vrtiti Python u pozadini, mi smo onda napisali jedan mali C++ engine koji je to trebalo sve vrtiti, sve zajedno. I kako je taj mali C++ engine bio dosta koristan, odlučili smo ajmo ga malo nadograditi, ajmo to malo još dalje razvijati. I onda smo polako dodavali stvari, mijenjali, poboljšavali, tako da je polako s vremenom jednostavno prerastao u engine koji danas koristimo za većinu naših igara. Uglavnom imamo dva pod engine-a, jedan je za avanture, a jedan drugi je za sve ostale igre. I to dosta dobro funkcionira za sada. Naš vizualni stil je specifičan za casual hopa tržište. Te igre u našem slučaju imaju nekakav zdravi balans realistične i stilizirane grafike. Što se tiče same produkcije nekakvog razvoja grafike, ona je organizirana više manje kao i u velikim studijima koji se bave animiranim filmovima.
Dakle, postoji predprodukcijski dio, produkcijski i postprodukcijski dio. Ja mislim da je uglavnom najveći problem kod novih developera da krenu raditi svoj engine iz početka. Ja mislim da je to velika greška u današnje vrijeme. Čak još prije 5 godina to možda imalo smisla, ali sad već postoje stvarno odlična rješenja. Postoji Unity koji je dosta dobar za početnike, postoji Unreal 4 koji je fenomenalan, ima Cry engine koji je isto sada postao dosta pristupačan i jeftin prosječnim korisnicima. Tako da jednog dana možda i mi se budemo prebacili, planski vjerojatno, najvjerojatnije Unreal 4, zato što Unreal 4, mi kad budemo radili neku igru, vjerojatno ćemo htjeti malo više nekakve tehničke zahtjeve i po tome onda Unreal 4 će nam najviše možda i zadovoljiti te zahtjeve. Isto tako planiramo i dalje koristiti, barem za sada, naš engine i koliko god budemo još naše neke starije igre održavali, možda radili nekakav svoj serijal, ćemo i dalje naravno koristiti i razvijati polako i našu vlastitu tehnologiju. Za nekakav budući razvoj ja mislim da ćemo definitivno ostati u casual segmentu, tu ćemo se razvijati, ako ove free-to-play igre uspiju, a mislim da bi trebale, nadam se, onda ćemo ići u tom smjeru, raditi možda još free-to-play igara, razvijati postojeće i tako dalje. A ako nam se posreći, ja se razmišljam naravno da hoće, uspjet ćemo možda u nekakvom hardcore segmentu, to bi stvarno htio, makar da najbolji ljudi zaslužno rade nekakvu hardcore igru.